ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Авто ТВ. Дӯстон, дар имрӯза навор боз хонаҳои нав арзон қабул кардем. Пешкаштон мекунем бо нархҳои беҳад арзон. Агар шумо дам замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе боша, агар дар WhatsApp рӯй кунен, суратоша, видеоша рекламаш карда фурӯшта мегузорем. Ирӯз 9 августи соли 2024. Ирӯза навор астай. Хонаҳо аз шаҳри Душанбе тарафҳои 9 километр Opel хечбеки арзонак рӯй кардаган, аз шаҳри Ваҳдат хона рӯй кардан, аз шаҳри Бохтар Кушониён рӯй кардан. Дӯстон азиз, аз ноҳияи Фархор ҳастай, баъдан аз ноҳияи Восе ҳастай, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Ёвонам дорем. Дӯстон, беҳтарин хонаҳо, фақат то охир тамошо кунен. ҳамин навори мода лайкҳоро ҳатман бизанен. дар канали Авто ТВ подписатсия кунен, подписатсия. агар ба шарте ки шумо хонахори ҳақиқӣ бошен. ана канавора сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунен аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунен, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстон азиз, дӯстон, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. соли баромад 1992. ана хечбек, мана хечбек. бензини холӣ, моториш 1.6 коробкаш механика, 21000 сомонӣ. мордараби дамги шеринар 21000 бо муомила дора. рақамошон барои тамос +7 995 аз номи канали Авто ТВ занг занед. нашод масъалаи ҳуҷҷатҳо тамом шудагӣ, 4 баллони нав, ходовой соз, мошин пусидагӣ, буридагӣ надора. ҷои истиқомати соҳиби мошин ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, ҷамоати Гулистон мега, участкаи Бустон 2. краска 12, мотор дуд намекунад, маълумоти пурра занг зад бигирен шаҳр. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон. ана квартира, мана квартира. бачако, побратски, конкретни лайкҳоро ҳозир бизанен. дар канали Авто ТВ подписатсия кунен. ана ки бисмилло гуфта дохили квартира мешавем. шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, 180 000 сомонӣ. 180 инамира шумо метавонед бихарен. дар 5 этаж қарор дорад. якхонага 40 метри квадратни. ватсапшон +7 926. занг зада маслиҳат карда бигиренша. балниса наздик мега, садиқшам наздикай, дар пешаш. айтреза, мақсад айтрезаи хона ҳама ҷора дида метонем. лифтам дора. инами састаяне, яъне ки ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. 1.80 ҳозирашта, боз конкретни муомила ҳам дора. касоне ки мехара аз номи канали Авто ТВ занг занед. касе ки мегирад далши худаш ба хости дил ремонтш мекунад. 5 этаж, шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон. маълумоти бештар оиди квартира занг занед соҳибиша бошед азиз. ями хона лайкҳоро ҳатман бизанен. дар канал подписатсия кунен, подписатсия. вақте ки мо хонаҳои арзон навор кардем, смс шумода автоматӣ меравад бача азиз. хоҳишай ҳаматон ҳамин навораи моро аввалша тамошо кунен. хулас ҳасте одамое ки срочно фурӯшӣ хона доранда. сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната, ноҳияи Ёвон, ҳаминҷа маҳалла бошад ё ки деҳаи одинае бошад, ҳамин хеле ҷо хулас мо намедонем. 180 000 сомонӣ мега. ҳамишам боз муомила ҳам дора. рақамҳои 0809 ватсапшонай метавонен дӯстон занг зада мақсад маълумоти пурраша оиди ҳамин хона бигирен. инами састаяне ҳамин ҳолат хонара савдо мекунанд. ремонтҳои хонаам то ҷое мебинем бад нест бача азиз. асон хушу ремонт кардагиай 180 муомилаи хубам дора.
دکومنتا خونه معلومات بیشتر رقم‌های واتساپ 933 زنگات که بگیرن شه بچه عزیز. همین نوار معقول باشه اگر در کامنتر نویسن که اوتو تیوی با پیش بعدا در مو کامنتر نویسن از کجا تو چند سوم شما در خانه در کره ما نواری با نخ خواهد از روی کامنتر شما و خانه را پیشان میکنیم بچه عزیز. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. انا خونه من خونه. خانه فروشی است که در شهر وحدت پسیولکای نوروز شهرکی نمون روزیق. کسی که خانه روی میکنه رنگی نمخیلی برادرمان ویدیو نواری فسان کنین تازه که ویدیو کنین یا که صورتهای کچ اسمینی گرفته ما در آوی کنین خدا خواهد رکلام گیزلا میکنین در آوی میفروشه میتیم انشاءالله. نشاطی خانه 6 تا تیغ دو خانه 380,000 سومانی. اوب سوید داره اوبش بیس کم بودی سویدش هم بیس کم بودی خانه داخلی میشن نگاه کنین چه خلای واتساپشون 1803 زنگ دارن 6 بسه خانه خب کلدور 4 بسه حمام 2 بسه پلاس همش درونش هسته با ریمونت زمانوی فسان سوید هم داره کخنی 4 بسه دارد اشخانه انجام خانه مهمان خانه همش خلاص هسته بچه عزیز حاجت خانه هم دارد همش تیار کسانی که میگیرند همین خیلی درآمده زندگی میکنند ترمیکس خلدینیک کاندیسانر تلویزیون فسان و ریموت‌های خانه زور درای زور زدگی چسبوندگیان درختان میوه دهنده با تمامی چیز و چورش فروخته می شود یگان چیز را نمیگیره همش مثل ابوی فسان زگی خوشراک رست خانه یورا ریمون کردگی قانون و قاعدش قطعی کسی میگیره راحت کده زندگی میکنه 380,000 سومانی. بازی قسمت بیرونی خانه را شما دا فسان کده نشانتون میتیم کسانی که مقصد از همین وحدت فسیولکای نوروز شهرکی نمون روزیق خانه خر هستین این همین خانه را مقصد شما را توصیه میتیم سروچ نه رفته خیلی که بچه عزیز. اینه مسئله آبش بس پرابلمه بس سوم 24 ساعت هم خیلی آب ریخته سای شلنگ میزن اگر تا پان نی آب میتین جایی که آب از زندگی شاهانه این همی خانه چای نه ایجاده خب اشخانه انجام خانه حاجت خانه حمام همش در بیرون هم دوستان هسته اینا دکدان خانه اینایش اشخانه اینایش خب باز یک خانه اگه خلاص و دیگریش حاجت خانه هم میشوه. معلومات بیشتر از نومی کانال اوتو تیوی زنگ داره بگیرم بچه عزیز خوش همتون نواری ما دا لایک را حتما بزنین لایک های شما نواری ما را توپ بمیران بچه عزیز. میگذاریم به پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی است که دکومنتا مساحت 5 سوتیخه در 9 کیلومتر اینمی خانه یک دونه صورت قبولش کردیم حق همسایه هم زندگی داره دوستان عزیز اوز یک شرایط پیشرفتگی لبوجو اوب سوید هستن بس کم بودی 100,000 سومانی میگن 100,000 تاجیکی معامله داره در 9 کیلومتر قرار داره در دوشنبه رقمای واتساپ 98 اویدی خانه معلومات پرش بگیرین کسی که خانه زمین ماشین کوارتیر روی میکنین یک صورت روان نکنیم بچه عزیز تلفن تون برکی بگیریم ویدیو نواری فسان کرده روی کنه خدا خواهد رکلام گیزلا میکنیم همین خریداران تماشا کنن دم بگیرم بچه عزیز. میگذاریم به ششمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حولگی سه کمناتا مساحت 6 سوتیخه شهر بختر خب ناحیه کشانیان دهه ینگیولده قرار دارد 200,000 سومانی خانه های برک 6 سوتیخه واتساپشون 71 زنگ زدن مسئله کنه بگیرین همین خیلی رمون کرده همین سستانی سودا میشود سروشنا سوم در کوب دست التماس میگه بیهوده زنگ نزنین خویش همتون مقصد چند بار رکلامش میکنه همین آدمای هست میگه میخره نمیخره زنگ زده مقصد ناراحت مون میکننده معلوماتش دادیم 200,000 سومانی خب شهر بختر ناحیه کشانیان دهه ینگیول این همیقه معلومات دوستان این خانه برک خودتون با فکر کنین معقول باشه اگر زنگات که رفته خریدارش کنین. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی است که دکومنتا کوارتیره
дар шашум этаж 52 метри квадратни шаҳри Кӯлоб боғи фарҳангда қарор дорад. 160 000 сомонӣ. 160 шумо ҳамин хонаро чӣ метавонед бихаред? Дукомната квартира. ватсапшон 81 91 занг зам васа кунед. мега доми бек сабурай назди боғи фарҳанг рӯпарӯи доми баҳор шаҳри Кӯлоб боғи фарҳангда қарор дорад. домои бек сабур будааст, боз муомила доштааст. занг занедҳо бачаҳо азиз, чахчах карда бигиред. хонаҳотона навори фасон карда, видеонавор карда, суратҳои качесвен гирифта ҳамин хонаҳо пони дар расм бия баъд рӯй кунед бачаҳо азиз. навори авто тв бо 7 дона хона тамом шид. чизе барои фурӯши реклама боша агар дар ватсап рӯй кунед. суратҳош ҳамроҳи маълумотош наворои баъдина рекламаш мекунем. лайкҳоро бизанед. дар таги комментария нависен аз куҷо то чанд сомона шумода хона дар корай. худо хоҳад навори баъдина аз рӯи комментҳои шумо навор карда мешавад. зиндаву сарбаланд бошед. касе то охир тамошо кард нависа ки мо то охир тамошо кардем. хайр дӯстон азиз.